Danas pričam o vitaminu B1, odnosno tiaminu. To je jedan esencijalni vitamin koji je rastvorljiv u vodi i naše telo ga ne proizvodi i ne skladišti u velikim rezervama, pa moramo redovno da ga unosimo hranom ili na neki drugi način. Aktivna forma tiamina, taj znači takozvani tiamin difosfat, služi kao kofaktor enzima koji učestvuju u pretvaranju hranjivih materija u energiju. Čućete u toku videa sve što je potrebno da znate o njemu, zašto je važan u smislu funkcionisanja našeg organizma, šta se dešava kada ga imamo u manjku i kako da na prirodne načine ga dopunite ako vam fali. Posebno je važan za mnogo nekakvih enzimskih reakcija, ali to vama nije bitno da vas zamaram time. Ukratko, najprostije rečeno, bez dovoljno tiamina vaše ćelije ne mogu efikasno da obrade određene produkte metabolizma, naročito kada pričamo o glukozi, i da ih uvedu u proces stvaranja energije. I zbog toga su na nedostatak, znači kada nam fali, izuzetno osetljiva tkiva sa velikom potrošnjom energije, kao što su mozak, periferni nervi, zatim srce, mišići. I znajte, tiamin nije stimulans u smislu da on veštački podiže energiju. Ne, on omogućava da metabolički sistem normalno radi. Ako postoji taj nedostatak, uzimanje sve većih doza neće nužno proizvesti dodatnu energiju, da ne shvatite to tako banalno, već vitamin B1 učestvuje u očuvanju normalne funkcije nervnog sistema. Naravno, teži nedostatak može dovesti i do degeneracije aksona i senzorno-motorne neuropatije. Znači, kako zaista izgleda nedostatak vitamina B1? Rani simptomi mogu biti nespecifični, u smislu da je smanjen apetit, gubitak telesne mase, umor koji je čest, zatim mišićna slabost, onda razdražljivost, poteškoće sa koncentracijom i kratkoročni problemi sa pamćenjem. Ali ovi simptomi mogu nastajati polagano i pritom biti dopunjeni sa još desetine drugih stanja. Sami po sebi ne moraju da znače nužno nedostatak B1, ali su bitan pokazatelj. Kada manjak postaje izraženiji, mogu se razviti karakteristični klinički simptomi. Imamo suvi beriberi koji pretežno zahvata nervni sistem. Zatim, ako dođe do tog stanja, dešava se simetrično trnjenje i utrnulost stopala, žarenje, slabost mišića, smanjeni refleksi, problemi sa hodom, gubitak mišićne mase i u teškim slučajevima izražena polineuropatija. Imamo zatim drugu stranu, vlažni beriberi. On pretežno zahvata kardiovaskularni sistem. Mogući simptomi su ubrzan puls, otežano disanje, jako oticanje nogu, uvećanje srca, slabost, srčana insuficijencija. Postoji nagla, veoma teška forma beriberi sindroma koja može dovesti do akutnog kardiovaskularnog kolapsa i predstavlja izuzetno hitno stanje. Važno je naglasiti da otok nogu daleko češće ima druge uzroke u smislu hronična venska insuficijencija, srčana slabost, bolest bubrega ili jetre, razni lekovi, limfedemi, dugotrajno sedenje itd. Zbog toga uzimanje vitamina B1 bez pregleda nije odgovarajući odgovor na svaki otok članka. Ono što je, da kažem, onako dosta i često se dešava u vezi B1 je svakako ta Wernickeova encefalopatija. Težak nedostatak tiamina može zahvatiti mozak i doći do ovog problema. Klasični znaci su poremećaj mentalnog stanja ili ti konfuzija, zatim nestabilnost i ataksija i abnormalni pokreti očiju, nistagmus ili slabost očnih mišića. Ne moraju znači svi znaci ovi biti istovremeno, suština je da je ovo urgentno medicinsko stanje i kod osobe mogu biti znači u visokom riziku kada se ovo desi i terapija se daje parenteralno i ne čeka se laboratorijski rezultat. Ako se ne leči, stanje može napredovati u Korsakovljev sindrom sa teškim poremećajima pamćenja i stvaranjem netačnih popunjenih sećanja koje nazivamo konfabulacije. Pitanje koje se često danas pojavljuje, onako na internetu, je da li šećer izvlači vitamin B1 iz tela. Vitamin B1 je potreban u metabolizmu ugljenih hidrata. Ako je ishrana zasnovana na većoj količini rafinisanih ugljenih hidrata, a istovremeno sadrži malo mikronutrijenata, rizik od nedovoljnog unosa tiamina može svakako biti veći.
Rafinisanjem žitarica uklanjaju se delovi zrna u kojima se prirodno nalazi značajan deo vitamina B1. Zbog toga se brašno i žitarice u mnogim zemljama obogaćuju naknadno tiamina. Istorijski gledano, beriberi je bio čest u populacijama čija ishrana je bila zasnovana gotovo isključivo na onom poliranom, neobogaćenom, belom pirinču. Dakle, problem nije u tome da je svaki ugljeni hidrat otrov, pod znacima navoda, koji momentalno uništava B1. Problem nastaje kada osoba unosi mnogo energije iz nutritivno siromašnih proizvoda, ima povećane metaboličke potrebe, istovremeno ne unosi dovoljno tiamina ili ima smanjenu apsorpciju i povećane gubitke. Ali, prekomeran unos rafinisanog šećera dodatno povećava rizik od gojaznosti, insulinske rezistencije, dijabetesa, koji sami po sebi mogu da doprinesu neuropatiji. Zbog toga, smanjenje zaslađenih napitaka, slatkiša, grickalica, ultraprerađene hrane ima smisla, ali nije opravdano da kažemo da samo ako to rešimo, već ćemo da izlečimo postojeće oštećenje nerava. Kada pričamo o tome ko je najviše ugrožen nedostatkom B1, znači preterana upotreba alkohola smanjuje unos hrane, ometa apsorpciju tiamina, zatim smanjuje njegove rezerve u jetri, poremećuje aktivaciju tiamina i povećava metaboličke potrebe. Kod hronične upotrebe alkohola raste rizik od encefalopatije i od raznih oblika nedostatka. Kada pričamo o barijatrijskoj operaciji, izuzetno je bitno da se napomene da posle, znači, gastričnog bajpasa i drugih barijatrijskih intervencija mogu da se jave kroz smanjeni unos hrane, kroz povraćanje, kroz poremećenu apsorpciju i kroz brzo trošenje malih telesnih rezervi tiamina i samim tim produženo povraćanje nakon operacije. Izuzetno je bitno da se isprati sa lekarom. Dugotrajno ili učestalo to povraćanje, uključujući tešku hiperemezu u trudnoći, može brzo dovesti do nedostataka, naročito ako osoba ne može da zadrži hranu. Teška pothranjenost i veoma restriktivne dijete, svakako postoji tu onda rizik kod poremećaja ishrane, kod gladovanja, kod ekstremno restriktivnih dijeta, dugotrajne parenteralne ishrane bez odgovarajuće suplementacije, naravno kod teških malignih i hroničnih bolesti i kod socijalno uslovljene pothranjenosti. Povremeni post, znajte, kod zdrave osobe koja u periodu ishrane unosi raznovrsne namirnice nije isto što i pothranjenost. Ipak, dugi i učestali postovi uz loše planiranu ishranu mogu povećati rizik od nedostatka više nutrijenata. Kada pričamo o starim osobama, oni mogu imati svakako manji unos hrane, slabiju apsorpciju, više hroničnih bolesti i istovremeno da koriste više lekova. Takođe, kada pričamo kod dijabetesa, svakako kod njih su pronađene niže koncentracije tiamina zbog povećanog izlučivanja putem bubrega. To ne znači da svaka osoba sa dijabetesom ima klinički značajan nedostatak ili da sva dijabetesna neuropatija je posledica isključivo nedostatka B1. To je posebno velika priča. Zatim, srčana slabost i diuretici. Dugotrajna primjena potencijalnih, da kažem, nekih diuretika, naročito Henleove petlje, pogotovo furosemida, može povećati izlučivanje tiamina urinom. To nije razlog da se nikako terapija prekine. Razlog je da lekar kod rizične osobe proceni ishranu, simptom i eventualnu potrebu za suplementaciju. Hemoterapija svakako može da ometa metabolizam i aktivaciju tiamina. Kod osoba na onkološkoj terapiji suplementi se ne uvode na pamet, već isključivo uz saglasnost onkologa. Takođe, teške gastrointestinalne bolesti, sindromi malapsorpcije, pa onda hronične dijareje, HIV i druga katabolička stanja mogu da povećaju rizik od nedostatka. Pojedine sirove, slatkovodne ribe i određeni fermentisani proizvodi mogu da sadrže tiaminazu, enzim koji razgrađuje tiamin. Ovo je relevantnije kod dugotrajne česte konzumacije u specifičnim nekim populacijama nego kod povremenog obroka. Takođe, sulfiti takođe mogu razgraditi tiamin u hrani, ali se iz toga ne može zaključiti da će neka količina suvog voća, na primjer, kod dobro uhranjene osobe izazvati beriberi. Kada pričamo o kafi, generalno i čaj i kafa sadrže polifenole i tanine koji u određenim eksperimentalnim uslovima mogu uticati na raspoloživost tiamina. Međutim, nećemo nikako da tvrdimo da od jedne šoljice dnevno kafe kod osobe koja se kvalitetno i zdravo hrani, automatski dolazi do nedostatka B1. Rizik je relevantni kada se iskombinuju svi
ovi faktori koje sam već nabrojao i na sve to, uz možda neke pridružene bolesti, se dodaje to kafa ili još nešto. Takođe, crni čaj ne treba nikako da proglasimo zabranjenim, niti zeleni, jer oni mogu da imaju neke interakcije, ali generalno, ako imate neku terapiju, pročitajte, uvek imate u uputstvu, koje možete pronađete na Agenciji za lekove i medicinska sredstva, to jest ALIMS-u, i da vidite šta i kako. O antibioticima i nekim lekovima. Na internetu se često tvrdi da antibiotici izazivaju neuropatiju i tako dalje, zato što, na primjer, uništavaju bakterije koje prave B1, to je nekako previše pojednostavljeno. Crevni mikrobi učestvuju u metabolizmu vitamina, ali nije potvrđeno da uobičajena neka antibiotska terapija kod većine ljudi izaziva klinički nedostatak tiamina. Znači, pojedini antibiotici svakako mogu da izazovu neurološke, neželjene reakcije drugim mehanizmima. Kada dugo ili imate visoku izloženost metronidazolu, može da poveća i da uzrokuje u nekom procentu perifernu neuropatiju. Zatim, fluorohinoloni imaju upozorenja vezana za tetive, mišiće, zglobovi, periferne nerve. To ne znači da će svako ko ih koristi razviti neuropatiju, niti da će B1 sprečiti sve neželjene reakcije taman posla. Znači, kod metformina je, na primjer, najvažnija potvrđena veza s vitaminom B12. Zato kod dugotrajne primjene, naročito ako se pojavi anemija, trnjenje ili drugi neurološki simptomi, treba razmotriti kontrolu B12, isto kao kontrolu i B1 i ostali. Zatim, antacidi i lekovi koji smanjuju želučnu kiselinu su češće povezani sa poremećajima apsorpcije vitamina B12, gvožđa, magnezijuma, nego sa jasnim nedostatkom B1. Terapiju nikad ne prekidate na osnovu nečijeg saveta ako ta osoba nije lekar, farmaceut i isključivo se obraća vama. Sve što ja ovde vama kažem, ovo je opšta informacija koju vi treba da u saradnji sa svojim lekarom farmaceutom, jer ja ne znam svačiju anamnezu, istoriju i generalno opšte stanje, tako da i od mene kad nešto čujete, vi morate to da prilagodite sebi, a kamoli da ne pričam od nekih kvazi stručnjaka ovako. Kada pričamo o simptomima koji se prečesto onako pripisuju vitaminu B1, imate puno toga da nađete. Pa onda ljudi krenu od anksioznosti, paničnih napada, noćnih mora, nesanice, sindroma nemirnih nogu, mučnina u vožnji, generalno onako problema sa gastrointestinalnim traktom, pa onda gastropareza, gastroezofagealni refluks, pa zatvor, pa prekomerno ili smanjeno znojenje, pa onda Raynaudov fenomen, fibromijalgija, tinitus, slabiji sluh, katarakta, glaukom, apnea tokom spavanja, osjećaj nedostatka vazduha, emocionalna nestabilnost, pa čak i brojne autoimune i razvojne neke bolesti. Znači, težak nedostatak tiamina zaista može da zahvati mozak, periferne i autonomne nerve, srce i taj generalno naš energetski metabolizam. Zato njegova klinička slika može biti veoma raznovrsna i tako da kažem da šeta od potencijalne bolesti do bolesti. Ali, raznovrsna klinička slika nije isto što i dokaz da svaki od navedenih simptoma izazvan, koje sam sad navreo, nedostatkom B1. Znači, to je ogromna priča koja treba iz više ugla da se posmatra. Činjenica da će neko da se osjeća bolje nakon suplemenata ne dokazuje da je automatski bio u nedostatku toga, jer svaki suplement, pa i B1, učestvuje u mnogo nekakvih dešavanja u našem telu. Takođe, mi uvek imamo i to da simptomi prirodno mogu da osciliraju, a da postoji taj takozvani placebo efekat. Kada pričamo o tome kako da otkrijete, svakako će lekar na osnovu anamneze, gde će pokupiti sve informacije o vašem načinu života, bolestima, terapiji itd., uz, naravno, testove, u smislu koncentracija, znači slobodnog tiamina u serumu, nije uvek 100% pouzdan pokazatelj ukupnog statusa. Znači, ovde imamo mi taj merenje tiamin difosfata u punoj krvi ili eritrocitima i funkcionalni taj test eritrocitne transketolaze. Takođe, problem je što ove analize nisu dostupne baš svude, rezultati mogu da zavisi od metode, a referentne vrednosti nisu potpuno standardizovane među svim laboratorijama. Kada pričamo o oblicima, jedan od najčešćih marketinških trikova jeste podela na dobar, prirodni i takozvano opasni sintetički vitamin. Znači, najčešći oblici u suplementima i obogaćenoj hrani su, imamo taj tiamin, hidrohlorid i imamo tiamin mononitrat. To su, da kažem, stabilni u vodi rastvorljivi oblici koji se koriste decenijama
u smislu suplemenata, lekova i hrani, ali tvrdnje da su štetni samo zato što se proizvode, na primjer, hemijskim procesima, nije neki naučni argument. I voda, lekovi, vitamini iz hrane i sve strukture u našem telu sastavljeni su od hemijskih jedinjenja. Bezbednost se procenjuje na osnovu hemijske strukture, čistoće, doze, načina primene, kliničkih ispitivanja i prijavljenih neželjenih reakcija. Znači, poreklo supstance samo po sebi ne govori da li je ona baš, kada pričamo u ovim sferama, izuzetno ona korisna ili štetna. To ne znači da svaki suplement mora biti ili, da kažem, je sigurno kvalitetan, ali uvek se razlikuje, sigurno od firme do firme, ta čistoća, tačnost deklarisane doze, pomoćne supstance, uslovi proizvodnje, čuvanja, distribucije, regulatornoj kontroli koju to prolazi i tako dalje. Zato, kada pričamo o tome, možda neko čuo za taj benfotiamin. To je sintetički derivat, odnosno prekursor tiamina, formulisan tako da ima veću oralnu bioraspoloživost od ovog standardnog tiamina. Nakon apsorpcije, on se pretvara u ujedinjenja koje povećavaju dostupnost tiamina u organizmu. Često se opisuje kao liposolubilni derivat B1, ali nije stručno objašnjenje onako reći da je to onako ulazi u mast oko nerava i popravlja mijelin. Ne možemo to baš tako da kažemo. Znači, njegov najčešće istraživan mehanizam povezan je sa povećanim aktivnostima transketolaze i preusmeravanjem određenih produkata metabolizma glukoze, čime bi potencijalno moglo da smanji nastajanje štetnih metabolita i tih jedinjenja koja nisu dobra. To predstavlja svakako zanimljiv taj biohemijski mehanizam, ali nije isto što i klinička, baš onako 1/1 dokazanost. Svakako se benfotiamin u nekim zemljama koristi kao dodatna terapijska opcija. Međutim, relativno skoro je rađeno jedno ispitivanje gde su osobe sa dijabetesom tipa 2 i simptomatskom polineuropatijom primale 300 mg benfotiamina 2 puta dnevno, a druga grupa placebo tokom 12 meseci. Benfotiamin je svakako povećao koncentracije metabolita tiamina u krvi, što znači da je apsorbovan, što je super. Međutim, u odnosu na placebo grupu nije doveo do značajnog poboljšanja. Šta to znači? Nije primećena, na primjer, promena dužine nervnih vlakana u rožnjači, da se promenila gustina malih nervnih vlakana u koži, brzina provođenja kroz nerve, zatim testovi senzibiliteta, autonomne neke funkcije, klinički pokazatelji neuropatije, niti nešto kvalitet života. Postoje samo, znači, statistički neznačajan trend poboljšanja jednog skora simptoma. Šta to praktično znači? Benfotiamin nije dokazano sredstvo koje obnavlja već oštećene nerve kod svake osobe sa dijabetesnom neuropatijom. To ne isključuje mogućnost da se koristi, na primjer, kod osobe koja zaista ima nedostatak tiamina, niti znači da su sva ranija, da kažem, kratkotrajne opažanja bez vrednosti, ali nije onako opravdano, tako da benfotiamin u ispitivanjima uglavnom dobro je podnošen, ali ne možemo da kažemo ni da je bez nekih neželjenih efekata, jer uvek ima nečega šta možda ne može da se proprati i tako dalje. Takođe, kada pričamo o prolasku krvno-moždane barijere, ima na internetu raznih informacija. U principu, svakako on povećava tu sistemsku raspoloživost tiamina, ali ga ne treba predstavljati kao dokazano sredstvo koje u visokim koncentracijama direktno ulazi u mozak i leči neurodegenerativne bolesti. Za tako nešto treba još vremena i svakako kada pominjemo, na primjer, njega uz alfa-lipoinsku kiselinu, ona svakako može da da pomak kod te simptomatske dijabetesne neuropatije, što deluju na različite metaboličke puteve. Međutim, sinergija na tom biohemijskom nivou ne znači da je svaka kombinacija klinički za sve i svakog dobra. Osobe koje koriste, znači, lekove za šećer, štitnu žlezdu, onkološku terapiju ili više drugih lekova svakako treba da provere sve dodatke sa lekarom i farmaceutom. Nutritivni kvasac može biti dodatak ishrani, ali količina vitamina B zavisi od proizvoda. Neki proizvodi prirodno sadrže B vitamine, dok su drugi naknadno obogaćeni. Tako da nemojte samo da onako gledate pakovanje, već čitajte, znači, koliko B1, na primjer, ima porcija. Da li su dodati drugi vitamini, kolika je veličina te porcije, koliko natrijuma i drugih dodataka ima proizvod. Znači, nutritivni kvasac ne može da bude zamena za neko ozbiljno lečenje. Dnevni unos se kreće negde oko miligram, koma nešto, kako za muškarce i žene, malo više možda u trudnoći je potrebno i toku dojenja, ali dobri izvori tiamina su svinjsko meso, pastrnka, određene druge vrste ribe, pasulj, mahunarke, dagnje, integralne domaće,
onako obogaćene žitarice, semenke, orašasti plodovi, ovsene pahuljice, integralni pirinač, kukuruz, tikve, znate da se kuvanjem može smanjiti sadržaj tiamina, naročito kada se namirnica dugo kuva u vodi koja se potom prospe, jer B1 je rastvorljiv upravo u vodi. To ne znači da treba jesti sirovo, na primjer meso ili ribu, ne. Bezbednost hrane je prioritet, ali jednostavno onda raznovrsna ishrana nadoknađuje uobičajene te gubitke tokom pripreme. Često se pominje da uz B1 treba uzimati magnezijum. Magnezijum svakako učestvuje u aktivaciji funkciji tiamina i brojnih tiamin zavisnih enzima. Kod izraženog manjka magnezijuma odgovor na terapiju tiaminom može biti slabiji, međutim iz toga ne izlazi da svaka osoba mora da uzima visoke doze magnezijuma. Znači kod bolesti bubrega nekontrolisana suplementacija magnezijum može biti potencijalni rizik. Znači, vitamin B1 je neophodan za energiju, ćelije, generalno srce i ceo nervni sistem. Njegov težak nedostatak može da izazove ozbiljne komplikacije i oštećenja. Ali, to nije, da kažem onako, imam trnjenje, odmah B1. Ne. Znači, nikako to nije univerzalni lek. Nadam se da vam je ovaj video pomogao, da razumete razliku između simptoma, dijagnoze i šta B1 okvirno radi. Podelite ga s nekim ko se često žali možda na neke od ovih simptoma, da je to čisto zna i ovo. Hvala vam na gledanju i baš pišite u komentarima da li ste to nekad uzimali suplementaciju B1 konkretno, većina ljudi sigurno uzima onako u paketu B kompleks, šta ste primetili i šta je vama onako značilo u smislu tiamina B1 vitamina. Pozdrav!